46 Surma Bidansabha Center Tipra Motha TWF tei YTF Block Committee ni lua jimungbai kashe panda sungsa jakha o pandawa naroi motom ongi phaimanjak phakya EM Chittoranjan Debroma bono karibo manjak phakya TWF State President Shindukona Jomatia YTF eba 45 Surma amchani observer Jitendra Debroma observer Mary Debroma khobi Tipra Mothani kubun adongro slogan Diplomata long live, long live, long live, YTF long live, long live, long live, TWF long live, long live, long live, Bubagra long live, long live, long live, Bubagra long live, long live, long live. Bubagra বিরোধী তামলা বাংলায় ভারত হারিতে সংবিধান তমানি ও সংবিধানকে বিশিন্ন তমানি মানিল সান্দানিয়া চিনি মান হাইলো जों माने माया जों भारत हानि बिसायादे जों भारत संविधान बिसिङ तंगेदे भारत रे भाषा तंगेदे हेगे जों तामलै सराय मायांगै चिनि अधिकार अवश्य चिनि भारत संविधान जे तुइ तंगैरो भारत सरकारनि फारि चिनि सानदोंनो जों भारत हाबाय गभर्नरनि बागै दे भारत हावा চিনি মান ভাই চিনি সব ভাই মানি আমরা লাগাইলে जों भारत हावा भारत हारि संविधान तंमानि मानिसे जों सार आसिंगार मथागा 1949 पृथिबी 1974 नि बिसिङ চিনি बेबार तंमानि सेगाय नादाखा केबो जदि तामो तामो फेक्टा कागान थाइसा रै सबिमान Pilihan kay जों बागि आसामनि थाखा आबोरै उनाव kay जोंनि हारि साखाव जोंनि जे अधिकार दंमै सेगजाखा आबोरै उनाव kay बायथांनि शासन गणतन्त्रखौ जों बागै तंखाय बायथांनि शासन नंखामोन आउट सेगजाखा लास्ट जे सेगजाक मानि kay 1974 सालाव महाराजा वीर विक्रम माणिक्यबाई खाथिजाखा ओ खाथिजाखा आमनि आइन 1974 त्रिपुरा विधानसभा बातिल खायजागौ एबा सिनि हा सिनि बागै खाथिबांबारि सिनि अधिकार बंचित खायजाखा सिनि अधिकार सेगै नाजाखा जों अधिकार सेगै नाजागै भारत हावा जे जों बोखारियै थानसाङै थानसा दङै जोंनि मानथाय दं मानियासा जों गोरा खायमा दंनाय बाक्सा खायमानि यागो सिनि अ मथाव खायमानि यागो किपिलै थांनाय आंनि किपिलै थांनाय बरफ सिनि बरफनि मानथायनो माननानै मुसुंजा आसो सालरमै सुखुक जागै तंगैनो सुखुक जागै हियागौ ताको शांति सम्पत्ति बुंमै सिनि बरफनो सुखुकै तनिगौ ताको सावबो अब गेदेर दिनले नरमैया साबो बरसा गरब जतरसियो गरब जतरसियो गणमुक्ति परिषद तावको अबो साइतो साबरि बारिसा साबरि पक्कमै सानो पक्क साबरि साथेसा जों गेदेर बेलेन्सारमानि ताकर बखरो जों साया कायसा राज्य गाय आरो बेबार बरफ दंनाय ओइ बाबुराम सप्तमी बरफनि बरफ हिंदुस्तानी दंनाय आधा सप्त बरफ दंनाय सिर्फ 2000 जों कोनो भावनारि बिरुद्धिया कोनो जाति गोष्ठीनि बिरुद्धिया ओंखाय এখানে এসেছি গড় প্রোগ্রাম করেছি সারা পেয়েছি যথেষ্ট এবং
নারী শক্তি ছাড়া কোনো সংগঠনে কোনো দলে সঠিক দিশায় পৌঁছতে পারে না। যেমন অশুভ শক্তিকে মা দুর্গা যেমন বোধ করেছিলেন, এই TWF শক্তি আমাদের এই অশুভ শক্তিকে 2023-এ পরাজিত করবে এবং তীব্রতা সরকার গঠন করবে। তাই আমি সবার কাছে অনুরোধ, সম্ভবত নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমার বিসি ইলেকশন প্রত্যেকটি পাড়াতে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে আমরা আমাদের সভা করব এবং যাতে একটি বিসিও বিরোধীরা কেউ যাতে দখল করতে না পারে সেদিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। জুমলা সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি আমাদের দিয়েছিল, এতে আমাদের বিশেষ করে আমাদের আদিবাসী সম্প্রদায়ের কোনো লাভ হয়নি। আদিবাসী কি অন্য সম্প্রদায়ের আমাদের কোনো লাভ হয়নি। 360 টাকা 340 টাকা রেগার মজুরি হয়নি। বলেছিল আধার লিঙ্ক করলে নাকি টাকা ঢুকবে। কোথায় টাকা? আরো আমাদের যে ব্যাংকের টাকা ছিল এটা এখান থেকে কাটা হচ্ছে। গ্যাসের ভর্তুকি কোথায়? ভর্তুকি কেটে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্নভাবে আমাদের সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মিথ্যা কথা বলা হয়েছে। কাজে আমরা এখন বুঝতে পেরেছি, 4.5 বছরের সময়কালে আমরা বুঝতে পেরেছি এই সরকারকে আর রাখা যাবে না। কাজে আমাদের যে কোনো প্রকারে এই সরকারকে 2023-এ বিসর্জন আমাদের দিতেই হবে। তাই সবার কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ, এই 22 ইলেকশনে যাতে আমরা একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা যাতে তারা জামানত জব্দ এমনকি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাতে আমরা জয়লাভ করতে পারি, এই আশাটুকু সবার কাছে রাখছি এবং আমার ক্ষুদ্র আয়োজন এখানে শেষ করছি। থেকে মানায় তাবুসিনি বিশিগো বাসা বসা সুমু মানবা গোদান নবা আমি গোসুন সিনি বিশিগো কয়েকটা সুন সালাই কিন্তু বসুন তাবু কাম নুজাঙ্কাই जों যে 70 বছর 72 বছর সুন কাম নুজাঙ্কাই সিনি বড়র ন जों একটা জরাও শুনো একটা মানে যেভাবে শুনো প্রগতি থেকে जों আজাগান যে দাও শুনো ওকে মালায়াকো আজাগান যে শুন তাকো जों উসুলাই মালায়াকো বজাগাবো ওকে जों তাবো বজাগাবো সেমিয়া বুঝজরতে সিনি গ্রেডতে বলেনো না হারিনে जों সামখালি দं जों তোমন গ্রেডতে বলেনে বাকিনো জাগাও जों সামখালি দं গায় সিনি বিশিগো ও যে খেগাই মিনি জিরি কাইছে কিছু বেনিফিশিয়ারি থেকে কাইছে কিছু মানি রকমাই আঙ্কাই কাইছে কিছু মানি ফাইবো আনি লুকুমু গায় আঙ্কাই আমাহের সিনি বিশিগো বুঝজরতে দাবো আপনার সাথে কেন সুগাকে নুকুন দিন কোন দিন পন থামজানা খাইলিয়া আপন বাগে সিংগিদার গায় जों জব তন কবলই জব তন जों बाखौ बिनाय जों मा दिलेनाय अबसे लिदानि क्वालिटी आबुनि बगै आं गयनाय जों बुसकानि सालाखौ अमा हायगोन जों जाते सिनि ब्लक एरिया ओपन सिदों डिस्ट्रिक्ट ओपन सिदों राज लेभेल ओपन सिदों बर्मा ताइ समित बर्मा सिनि ताखौ बनो बेलेके हामबाय ताइ अर मानजा खाना सिनि डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट सिनि बर्मना नरेंद्र बर्मा रोकरा बना बेलेके हामबाय तापर सिनि बिसुं आचुकजाक सिनि थांनाय बाय इलेक्शन ए कैंडिडेट सिनि बर्मना बाबरम थादनामि बना बेलेके हामबाय बेलेके कोने तंगो ताइबो हामबाय नरबो सिनि पांडावो जतो बेरेमनि सिनि आदमजों ब्लक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल जतनि बुं गांगाय आ जागाना 15 थांनाय जे सिनि पांडा सालबाय बरम रमानि मकें जतनि बुं होय गांगाय आंगा जागाना आनि बासन गान टाइम पाइ तेबो हामबाय मारबो ते खलमंग नखरो सिनि ओ सालसानि कॉन्फ्रेंस पांडावो पांडानो मोसारना बगै साकबायजा सिनि ऑनरेबल ईएम Abu PK di sini orang saat Chittaranjan Department Education dari bidang ini, iya. Tapi hambai marwo pandawo, kai manjak pajak, dia di sini no, diri bahaya hai, sini TWF Central Committee, ni Presiden juga Sindro Padya. Mana belaknya ani kuromo kai jawabane থেকে মানায় তাবুসিনি বিশিগো বাসা বসা সুমু মানবা গোদান নবা আমি গোসুন সিনি বিশিগো কয়েকটা সুন সালাই কিন্তু বসুন তাবু কাম নুজাঙ্কাই जों যে 70 বছর
72 বছর সন্তান নয় চিনি বড় রক নচং একটা জরাবো শুনো একটা মানে যেভাবে শুনো ফরগিতি থেকে जों आजागोन जे दाउ जों यावगाय मालायखौ आजागोन जों दाको जों उसुलाय मालायखौ बजागावो ओमफ्राय जों दाबो बजागावो साइबिया बुजरते जों सिनि ग्रेड देबलानो नाहारिनि जों सामथायलाय दं जों दमोन ग्रेड देबलायनो बागिनो जागावो जों सामथाय दं ओमफ्राय जोंनि बिसिङाव ओ जे खेगायमोन जे कायसे बिजु बेनिफिशियारि थेगेंखाय कायसे बिजु मानि रमाया हंखाय कायसे बिजु मानि फैबो आनि लुगुमु गया हंखाय आमाहेर जोंनि बिसिङाव बुजरते दाबो आबो बिसिङाव ओ थानसालि को जों जागा मा सालायो मा खालायो बेयाव जों दाबो जरा ओ थानसालि माने आजागो जों कायसक गया कोनै मा दं तामनि बागै कायसक गया को तामनि बागै जों 80 बोसोर नांगा तामनि बागै जों 72 बोसोर नांगा तामनि बागै जों 73 बोसोर नांगा ओंखाय ए थानसालिनि बागै जों गिरि अमाहाय अबस्था कायसक गयो दिनै बोसोर नायले के जागा थांनाय दि एकै अबस्था ता ओंखाय ओ थानसालि को पिराय कमै होनबो ताबो जों थानसालि आज आइदियोलॉजी थानसालि जे कल सनाय थमने आबाहाय जों दाबो गिमेको तामनि बागै गिमेन तो बोजागासिनो देनाय तो बेलायखौ मासुमै बाक्सा हलायो फनासे साया फनासे गोस बस साया बस बनारिया बस खलायो आत्रि सालायो बेबासम ददिनो सालायजा के साक्षात सिदां जों चेन्ज जानांगौ साक्षात कोन परिबर्तन के बेबां साक्षात बेबां साक्षात नों सालायबाय आंगे नों जेसे कोन साइड नि बुयो सालायनाय नों कोन जेबो सालायनांला आंगाबोनि बागै आं सानामो जुगो नों साक्षात सिगां हांग्रानाय नों साक्षातनो ओ देरिनि साक्षात नों आं हिनि सालायजावनि गम जुगाय तलायनाय आबोनो सुखि लायनाय बुहि खिबिनो नों बुगा गरना हमदों दंगे आं मिया बकल साका जों सालायो सिनि बुबा ग्रांगे मोदाय काहायसे सिनि बुबा ग्रांगे स्वयं ईश्वर राजा बड़ काहायसे हिनि सालायो ओ चबा नमन तिप्रामोथनि मेन नाहार उंगदामो जों थानसा जों जगन लोगोदामो तिप्रामोथनि फुलफॉर्म तिप्राहा इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव रीजनल एलायंस कोन सराय फैयो जे तिप्राहानि जत हानि पुसारनि काहामनि बागै जत हानि काहामनि बागै देवहानि जत जिगन जे राजनीतिक पदक फायदामो फैसिदों मथाफोर फायदामो सिदों एनजिओफोर फायदामो सिदों जत थुबैनाय ओ एलायंस यतनो फानसा जतनो थुबैनाय जतनो गोरोंसा खायनाय खानसा खाय चबा खायनि बुङो तिप्रामथा आबोनि बागै ओ तिप्रामथा आंगाय थानसालि मथासे अबोनो जों ओ थानसालि मथानो जों गतनो सालाय दङो ताइ 70 बोसोर नांगौ जों कोन दिनबो जों बियाव जोंनि बांला अजराबो जों फायदि आबोन बागै जों गालेके सिन लिडारशिप को बेलेके थार्स वार्ती माने बेलेके पुजो जाफरे जा बरक बेलेके पुजो जाफरे जा बरक बि पना कायसेनि बिसेस कायसेनि बरक दङ आमाहाय जोंनि बाबा जानायसि आमाहाय नि बाजाय आंगाय नों जेसेबन हिमि दङि नि कोन जदिनो एकजन बरक एकटा कमेन्ट्स कलायबाय आ बरकि गाहाम बा बरकि गति बरकि बिसेस खालाय थानाय आबन बगे फरक सबै फुल जों हायमे हांजाय एतके जों जाते एकदम बरकि कुद्दु साफरे जा आमाहाय जों मा गायनायसि ताइसि लिडारशिप बिसिङाव जों तामलुक ताबुसों कयने जिनिस बेलेके दं बेबारना जबन जाने साक्षातनि जों बुंसुबाय दङो जों सिजाबायो कि जों कयने उननि नाम जरसो कयने लाया जों हिउमिलिटी जिनिस खा करो ओइ जों सामुखाय नामन जरसो आमाय जों सामुखाय लाया आमाहाय कमंगाय नों क्रसलि दारङै कुनु दिरापनो नि आमसायनो नि एलाकानो नि ब्लक पननि नि डिस्ट्रिक्ट पननि कुनु दिरापनो जों सामुखाय थामग्रा आबन बगे जों एट पास एज अ लीडर जों कलिकुलि जों सिगांसिन बिसिनो मातु बेने जाते जों गोसखानि साल सिनि थानसालि चबानो जों सामुं खायन दिनो आं निजिबो आं व्यक्तिबो बररके बुझो जाबाय जा बररको केसके आ बरक जातानि कक नरिया जा बररक जातानि कुनु एकटा कपटा ससुनु आमा हायके जों जतनो थानसा खारि जों मा खालिनाय थानसा खाय मा खालिनाय एज अ लीडर नों कुनु दिन बागै नगे जों जदिनो एज अ लीडर वो जो लीडर में थे दिल्ली विश्व ताम जिनिस करना
आ क्वालिटी जिनिस जों लोगोसे किसि मोथासों सायमान दरकार माहिबा दंजोखा जों आं थाने रकम मासाखा बेयावबो जों दाउ नायनायखे दाउ बोसोरनि बिजिङाव किसु जे गेपिं दं तानि बागै जोंनि लिडारशिप डिसिसिभ जिनिस डिसिसिभ बेलेगे डिसिसिभ माने खरचा लिडार बखरसा मानि जानाय बखरसा कमन रेमेना जाना हाय लिडार नि माया কথা বলছে খরচা বড় যদি না ডিসিসিভ ভাবে বজনে সামুখাই তো মাকায় দিন ডিসিসিভ জিনিস মাকায় বখরচা লিডার লই কেমন যদি মামান রাখায় আর কক মিস নাই আমি আর কক নি মতে না বড় প্রথম ফাইনে না আমা হাই লিডারশিপ নি সঙ্গ বছরাই আমা হাই লিডারশিপ যদি নি আঙ্কায় সিনি বিজিং जों जेसेबां गायदोंदि जों आबहावाखौ जों मानिलायाखै जों खालायलायाखै जों खिन्थु जेसेबां जों हिबाय दंलायदि जों एखे एक्टिभ बुक जुथुमबाय आदिलाव कग्रब सानखा ताई दिनो हाय अजर गाहामान फियोगा बिसेस खालायनाय जों दिनाव जागाव जोंनि बादखावरि ग्राम पन्चायतनि आन्दाराव कपान्दा Mungkin sendiri, jadi salsani conference, conference ni je nangmani ko, aku rono sini okra robo tahu, ane sebagai rono sana ro, orang lebih sini tu sultan awalnya, siapa? Ang tini apa tu sana musuh tini wo sini jadi blog level ni program Tongman yang ini sengkanaga, saya kami kenal jagawan. Isuda sini communication gap ni bagi borok kamu hari sini orang ni ada orang saka, ada orang susung saka. Saya waktu jehun borok sini je manjaka, apa jantan nangkop ni borok ni manjaka ni akak layo. Tapi sentini wo, kopno sentini best kaya angkasa sana ni musuh sini bisingo, senjodi wo salai kamayo, di pramotha, obo thansa motha sih. Di pramotha obo jeng kuno political party ya mopa di pramotha angka sini bus kami thirangi thangi di bagai kaisa coba ni mungkin di pramotha obo jeng kuno political party ya niseng masalah jadi bus political party ini kalau jeng obo sei akar jeng ahaya ui mono jeng sini bus kami thirangi bagai kaisa jeba kaisa sini je permanent solution sini je constitutional solution no sing ojagawo nukha tini program ni main agenda ba main sini kok bothma okay sini salsani conference ba ojagawo kok malaimo kok seranglaimo tai sing duskami bagi sini duskami jawani bagi semua jago kok biti tanai jadi bah salahnya ni bagi. Angkai angkanya bo sini tidak bersyarat jurnalis blog Klayprobo aprobo ang sini je area nepar zaman jak ini lagi wo family bising tu aprobo haino norok bay joto tini tam ni bagai abo program panda narok jakha belanya hambai media rono tini jungoro sarsani conference khaga jini profesor suma ngoi DWF ni ngoi jini buskango jini jobana jungte bo bahike de bo karakhai jungte bo phan karakhai je jini bubagrani je thansani maribo jung gothare bahike jini buskango jungte bo agoi thangoi mano bubagram te bahike jung phan diboi mano logiri mano o kok chablai mung chablai ni hine jung tini DWF ni ngai sarsani conference oro songsalai kha oro kaham chini yungoro phaisuno advice dikha te bochuno phan dikha chini madam sar song phaiai ngai abono chini nahar mung abono ngai buskango jung tebo thansa kai thabak sakrai buskan agogoi thanani chini samno charogoi thanani bangai omono chini nahar